हबीब यमनी कहन लगा सोनिया उधर वेखो ओ चंद नजर पे आंदा वे। मेरे हजूर फरमाया जी आंदा पिया वे। कहता सोनिया मेरा पहला सवाल है वे ओ चंद दे दो टुकड़े कर दो मैं मन जावांगा मैं कलमा पढ़ जावांगा। मेरे हजूर मुस्कुरा पे हजूर फरमाते ने ओए बस एनी की गल है। कहने लगा जी एनी की गल है। मेरे हजूर ने इंज करके इशारा किया रब्बे काबा दी कसम चंद दो टुकड़े हो गया एक सज्जे डिग पिया दूजा खब्बे डिग पिया। कदमा च डिग के कहने लगा आका कलमा पढ़ा दो मैं मन गया वां सोनिया मैं मन गया वां। अकबर कबीरा हज़रत उमर पाक ने जो कलमा पढ़िया ना हज़रत उमर पाक ने जो कलमा पढ़िया अबू जहल दा ते लक ही टुट गया क्योंकि हज़रत उमर पाक बड़े बहादुर शख्स हैं। अबू जहल दा ते लक ही टुट गया। उन्हें क्या जो उमर भी कलमा पढ़ लिया हूं ते दुनिया बस बेबहा सलाम वाल आंदी जाएगी। उन्हें की किया उन्हें खत लिखा अपने यार ने अबू जहल खत लिखा यमन के अंदर अपने यार नूं हबीबे यमनी नूं। उन्हें क्या यार उमर ने भी कलमा पढ़ लिया तो मैं बड़ा परेशान हाँ ते तू छेती आ जा। हबीबे यमनी बड़ा दानश्वर बंदा सी बड़ा सियाणा ते हकीम ते तबीब बंदा सी। दिन चढ़िया ते हबीबे यमनी आ गया। अबू जहल की हवेली में हबीबे यमनी भी बैठा। हबीबे यमनी कहता दस मैनू क्यों बुलाया ही। कहने लगा मैं तेनू की दसा है ते अपना ही पर वो कहता रब एक के मैं उहदा आखिरी नबी हाँ बस अल्लाह नू मनो अल्लाह नू मनो उहदे महबूब नू मनो। वो कहता बंदियां मर जाना रब बनाया फिर मर जाना फिर उन्हें क्यामत वाले दिन उठा भी लेना ते तू दस भला वो सच कहता। हबीबे यमनी हस के कहता अबू जहल की गल करा कहता वो सच ही आ कहता वो सच ही आ। अबू जहल नूं गुस्सा आया कहने लगा तू किवें कहना कहता जेड़ा रब पैदा कर सकता है मार सकता उठा नहीं सकता जेड़ा मार सकता वही उठा भी सकता है। उन्हें क्या अच्छा बहरहाल मैं तेरी सैड आया वा मैं तेरी सैड ही लैनी है दस करना की है। उन्हें क्या मेरा भतीजा एक वो कहता रब नूं मनो मैं उहदा आखिरी नबी हाँ तो तू कोई इहदा इलाज कर ताकि वो रुक जाए। उन्होंने कहा कि कदी तू साडे बुतां दी इबादत कर लिया कर कदी असीं तेरे रब की इबादत कर लिया करांगे नहीं तो उहदा इलाज कर। हबीबे यमनी कहने लगा चलो ठीक है मैं उन्होंने सवेरे मिलांगा। अबू जहल कहने लगा दस मिलेगा किवें। कहने लगा मैं उहदा हाथ फड़ांगा उहदी नबज चेक करांगा फिर उहदा मसला वेखांगा मसला की है फिर उस मुताबिक उन्होंने दवाई देंगे उन्होंने दम करांगे तो फर्क आ जाएगा वो ठीक हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अबू जहल ने जदों इन्नी गल सुनी ना कि हाथ फड़ांगा अबू जहल कहने लगा ना ना हाथ ना फड़ी बिलाल वर्गे ने हाथ फड़िया सी उन्हें कब दी छत चढ़ा दिता है आया ओदा हाथ ना फड़ी। कहने लगा अच्छा फिर मैं उहदी अखां विच अखां पा के वेखांगा ते मैनू मसला समझ आ जाना। अबू जहल कहने लगा उहदी अखां विच अखां भी ना पाई हले कल दी गल है मैं उहदे कोल गया सा ते मैं मुट्ठी विच पत्थर लैके गया ते जाके मुट्ठी बंद कीती। मैं क्या जे तू नबी है ना ते दस मेरी मुट्ठी विच की है ते अगों मैनू बोल के पता की आंदा आंदा मैं दसां विच की है जेड़ा विच ओ बोले मैं दसां विच की है या जेड़ा विच बोले। रामगढ़े वाले लो जुमला सुन लो और अपनी दिल की तख्ती ते नोट करो तो पता लगेगा। मैं क्या अबू जहल नूं भी पता सी नबी वो हुंदा जिहड़ा गैब दीयां खबरां जानदा नबी वो जिहड़ा गैब दीयां खबरां जानदा जिहड़ा कलमा पढ़ के नमाइयां ओहो जिहियां पढ़दा उहनूं क्यों नहीं पता लगदा कि नबी गैब दीयां खबरां जानदा। मोहब्बत ना फरमाओ सुभान अल्लाह। कहने लगा तुसी बस सवेरे तू उन्होंने वेखना है तो उन्होंने दो सवाल पूछने ने तो जमीनी सवाल नहीं पूछने आसमानी सवाल पूछने ने ताकि पता लग जाए। अबू जहल ने ना अपनी सारे चेलियां चांटियां को कहता कहने लगा गल सुनो कल जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हवेली में आना तो खबरदार कोई बंदा उठ के इस्तकबाल ना उहदा करे कोई बंदा उठ के उहदा इस्तकबाल ना करे
ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ हाय हाय हजरत जी मैं तो जो करो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो मेरे आका दे दीवानियो हजरत जी मैं कर अबू जाल कहन लगा खबरदार कल जदों मुहम्मद आ जावे ओए खबरदार कोई उठ के ओदा इस्तकबाल ना करे जी सरदार जी नहीं उठांगे ओए खबरदार हो जो कोई उठ के ओदा इस्तकबाल ना करे जी सरदार जी नहीं उठांगे तीजी बारी कहन लगा खबरदार कोई उठ के ओदा इस्तकबाल ना करे जी सरदार जी नहीं उठांगे हजरात मेरे रब्बे कायनात दी निगाह मुशाहदा फरमा रही है अल्लाह फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया वे ना पिया वे अबू जाल की पिया कहंदा वे जी मौला फरमाया याद रख ली जिदू सोना हवेली विच पैर रखे जदू दिन चढ़ जावे मेरा सोना आ जावे मेरा महबूब ऐदी हवेली विच पैर रखे जा फरिश्ते ले जा एक एक दे उत्ते खड़ा कर दे जदू मेरा यार आ जावे सब नू कन्नू फड़ के खड़िया कर दे फड़ के खड़िया कर दे दिन चढ़िया मेरे हजूर वेली विच आए हजूर ने इंज करके कदम रखे ते सब तो पहले अबू जाल खलोता कौन खलोता अबू जाल पिछे पिछे सारे गुलाम भी उठ पे अबू जाल कहने लगा तुसी क्यों उठे हो वो कहने लगे लांतिया पहले तो तू उठे है सानू की कहना पहले ते तू उठे अबू जाल कहता मैनू कसम है अपने पुत दी मैनू पता ही नहीं लगा मैनू उठाण वाला कौन है मैनू पता ही नहीं लगा मैनू उठाण वाला कौन है हबीब यमनी आया कहने लगा जी मैं तुहाडे को दो सवाल करने ने मेरे आका फरमाया पूछ की पूछना ही कहने लगा जी इत्थे नहीं मेरे नाल चलो बाहर मैं बाहर जाके सवाल करने ने मेरे हुजूर फरमाया चल कित्थे जाना कहने लगा जी ओ पहाड़ी दे उत्ते जाना मेरे आका फरमाया चल जिथे जाना ही जे कहना तो सवाल भी मैं दसना तो जवाब भी मैं देना सुभान अल्लाह उच्ची आखो यार सुभान अल्लाह हजरत जी मैं तो जो करो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो मेरे आका दे दीवानियो हजरत हबीब यमनी ने मेरे हुजूर नु नाल लिया हजरत उस पहाड़ी दे उत्ते आ गए जदों पहाड़ी दे उत्ते आ गए हबीब यमनी कहन लगा सोनिया उधर वेखो ओ चंद नजर पे आंदा वे मेरे हजूर फरमाया जी आंदा पिया वे कहता सोनिया मेरा पहला सवाल है वे ओ चंद दे दो टुकड़े कर दो मैं मन जावांगा मैं कलमा पढ़ जावांगा मेरे हजूर मुस्कुरा पे हजूर फरमाते ने और बस अन्नी की गल कह लगा जी अन्नी की गल मेरे हजूर ने अंज करके इशारा किया रब्बे काबा दी कसम चंद दो टुकड़े हो गया एक सज्जे डिग पिया दूजा खब्बे डिग पिया कदमा च डिग के कह लगा आका कलमा पढ़ा दो मैं मन गया मां सोनिया मैं मन गया मां मेरे हजूर फरमांदे ना ना हले नहीं हले और कुछ कह लगा सोनिया जे बड़ा करना जे ते चन्न दोबारा तोड़ दवो दोबारा इनू जोड़ दवो मेरे हजूर ने इंज करके इशारा किया हजरात चन्न दोबारा जुड़ गया जदों दोबारा चन्न जुड़िया अखां विचों हंजू आ के रो के आंदा आका कलमा पढ़ा दे मुसलमान बना दे मेरे आका फरमांदे ने ओए हबीब यमनी हले तेरा पहला सवाल होया वे दूजा भी पूछ ले कहंदा ना ना मैं मन गया मेरे हजूर फरमांदे ने चल ना दस हुण सवाल भी मैं दसांगा जवाब भी मैं आपे दवा का सोनिया केड़ा सवाल मेरे हजूर फरमाते ने हबीब यमनी तेरा दूजा सवाल है वे तेरी एक बच्ची है जड़ी
अखां तू वेख नहीं सकती, हथां तू फड़ नहीं सकती, पैरां तू चल नहीं सकती, तेरे ज़हन विच गल है वे मेरी बच्ची ठीक हो जावे, ओए जा चला जा, जाके वेख ले तेरी बच्ची ठीक हो गई आ। हजरात रोंदा रोंदा जदों यमन दे अंदर आया, आके दरवाजे ते कुंडी खड़काई, अंदरों आवाज आई कौन आया वे? कहन लगा मैं हबीब आया वा। हजरात बच्ची ने दरवाजा खोलिया, जदों बाप ने बेटी नू वेखिया, बेटी ने बाप नू वेखिया, बेटी दौड़ के सीने लग गई, रोकी आंदी है बाबला तू किथे चला गया से? बाप रो के कहन लगा कि बच्चिए बोल किवें ठीक हो गई है? कि बच्चिए कौन आया सी? तेरिया अखां किवें आ गई ने? बच्चिए बोल कौन आया सी? बच्ची बोल की आंदी है बाबला जेड़े नूर वाले ने चन्न तोड़िया वे, ओही नूर वाला अज इत्थे आ गया। जेड़े नूर वाले चन्न तोड़िया सी ना बाबा, ओही नूर वाला इत्थे आ गया ते कर्म कर गया, हाथ फेर गया, अल्लाह शिफावां दे दित्तियां ने। और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ात गुलामों मेरे ज़ूर दे ने जिन्हां दा अदब चंद ते सूरज ते सितारे भी कर देने। आखिरी बात कर रहे हैं भाई, आखिरी बात, क्योंकि वक्त बड़ा हो गया। मेरे हुजूर मिंबर पे बैठे खुतबा इरशाद फरमा रहे, जुम्मे दा दिन एक सहाबी रसूल उठे, अर्ज की आका दुआ करो बारिश नहीं होती पई, दुआ करो बारिश हो जाए, गर्मी बड़ी है, बकरियां प्यासियां मर चलियां, सोने जानवर प्यासे मर चले ने, बच्चे प्यासे मर चले। मेरे हुजूर ने करके जदुल्ला वाले हथ उठाए, हुजूर दुआ की। रामगढ़े वाले हो, मेरे हुजूर ने जो करके दुआ की, उलमा फरमांदे लोगो अल्लाह दी इज्जत दी कसम अले हुजूर दे सोने हाथ, हुजूर दे सोने चेहरे ते पूरे नहीं फिरे कि बारिश इतनी आई कि मेरे हुजूर दी दाढ़ी मुबारक गिल्ली हो गई, मेरे हुजूर दी दाढ़ी मुबारक गिल्ली हो गई। मेरे हुजूर तो मिंबर तो थल्ले नहीं उतरे थे, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुबारक चेहरे दे उत्ते बदल और दाढ़ी मुबारक बिल्कुल गिल्ली हो गई। जुम्मे वाले दिन बारिश, हफ्ते वाले दिन बारिश, इतवार वाले दिन बारिश, सोमवार वाले दिन। अच्छा इत्थे मैं गल और करा, सहाबी ने आख्या सोने दुआ करो बारिश होवे। जेड़े कहते ने नबियां दा वसीला नहीं पाना चाहिए, वलियां दा नहीं पाना चाहिए, मैं कहा भाई जी तू अफजल नहीं सहाबी? कहता सहाबी मैं पहले सहाबी तो फतवा ला जिन्हें नबी नू आख्या, उच्ची आखो यार सुभान अल्लाह। मैं क्या जो जी गल होंदी ते नबी पाक खुद ना फरमांदे भाई मेरे को की मंगना, अल्लाह को मांग, मेरे को की मंगना, रब को मांग। जुम्मे वाले दिन बारिश, हफ्ते नू बारिश, इतवार बारिश, सोमवार बारिश, मंगल बुध जुमेरात, अगला जुम्मा आ गया, हजूर आके मिंबर पे बैठे बारिश हुई है। वही सहाबी उठे कह लगे सोनिया दुआ करो रुक जाए, हूं ते कोठे डिग चले ने, हाय हाय हूं ते कोठे डिग चले ने, सोनिया दुआ करो रुक जाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दुआ की। यकीन करो उलमा फरमाते लोगों हले हजूर दे सोने चेहरे ते सोने हाथ नहीं फिरे ते बारिश रुक गई, बदल फटना शुरू हो गए, सूरज सामने आ गया। जो सूरज सामने आ गया मेरे हुजूर फरमाया बदलो मदीने तो बार बार वसो, बार बार वसो, मदीने तो बार बार वसो। इतने जुमले इरशाद फरमा के मेरे हुजूर फरमाया मेरे गुलामा और सवाल पूछने वाले और दुआ कराने वाले, कदी तू दुआ वास्ते ना ना कहंदा रोकण वास्ते क़यामत आ जानी सी, कदी बारिश नहीं सी रुकनी है। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुजूर दे दीवाने। बस आखिरी वाकया जिहदी मैनू फरमाइश हुई क्या वाकया तुसीं सुनाना, वो सुना के मैं जा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगदाद दा इलाका है और हजूर गौसे पाक एक गवर्नर हाउस के अंदर हजूर गौसे पाक ने बयान करना है, मिलाद पढ़ना है। ते एक घर है जिथे एक मां ते बेटी रहिंदी है। उस मां नूं पता लग्या कि गवर्नर हाउस विच अज सरकार दा मिलाद है, ते मिलाद पढ़ने वाली हस्ती हुजूर गौसे पाक दी है। उन्हें अपनी बच्ची नूं आख्या पुत्र छेती काम काज कर लै।
اج سرکار دا ملاد سنن واسطے جانا. اچھا وہ مائیں بھی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. اور ماما راتی اٹھ کے تجد پڑھنے والیاں سن. اور ماما آٹا گندیاں سن تے ایک ایک پیڑے تے کلمہ پڑھدیاں سن. پھر پتر بھی کوئی حسین دی حسین دے نوکر تے آندے ہی سن نا. اج ماما وال کٹان والیاں نے. اج ماما پہلے سویرے اٹھ کے 10 بجے ٹیلی ویژن لاندیاں نے. پھر پتر بھی تے چور ڈکیٹ ہی ہونے نے. ناراض ہو گئے ہو؟ اپنی اولاد دی تربیت بھی ایویں دی ہونی چاہیے. سویرے اٹھے تے انگلی تو پھڑ کے پہلے نماز پڑھاؤ, پھر قاری صاحب دے کول بٹھاؤ تے آکھو قاری صاحب میرے بچے نو قرآن دی تعلیم دلاؤ. اپنے پتراں نو قرآن دی تعلیم دلاؤ. اور جدوں مر جانا جے انجینئر ہو رہے دعا کرے کہ نہ کرے, ڈاکٹر ہو رہے دعا کرے کہ نہ کرے, جنہوں قرآن پڑھانا جی نا جدوں نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دعا کرنی ہے نا تو پھر ماں باپ واسطے بخشش دا ذریعہ بن جانا. ماں اپنی دھی نوں کہن لگی چھیتی کام کاج کر لے, سرکار دا ملاد سنن جانا. دوویں ماما دھیاں تیار ہوئیاں. شام پہ گئی, گورنر ہاؤس آئیاں. دربان کھلوتا, دروازے تے گارڈ کھلوتا. بی بی کدھر؟ جی سرکار دا ملاد سنن آئیاں وا. چلی جا, اتنے غریباں دا کوئی کم نہیں. پھٹے پرانے کپڑے پا کے آ گئی ہیں. اتنے بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے وزراء, بڑے بڑے شہنشاہ لوگ آئے ہیں. چلے جاؤ. ماں دی اکھاں چ بھی اتھرو آ گئے, دھی دی اکھاں چ بھی اتھرو آ گئے. دھی رو کے کہنے لگی ماں نبی دا ملاد میری غریبی دا محتاج ہے. ماں کہنے لگی پتر نا, نبی میری غریبی نہیں ویندا, نبی تے دل ویکھدا ہے. نبی تے دل ویکھدا. آکھیا ماں پھر اسی ملاد کیویں پڑھاں گیاں؟ اما سی نبی دا ذکر کیویں سنا گیا؟ آکھیا پتر کوئی گل نہیں, چل اسی گھر چلنیاں وا, گھر جا کے اسی آقا دا ملاد منانیاں وا. آکھیا ماں ملاد وچ تے نعتاں پڑھن والے ہوندے نے, نعتاں سنن والے ہوندے نے. اما نعتاں کون پڑھے گا, نعتاں کون سنے گا؟ آکھیا پتر کوئی گل نہیں, چل اسی گھر چلنے ہاں, میں نعتاں پڑھاں گی, تو نعتاں سنی ساری رات آقا دے ملاد وچ لنگ جائے گی. آئے ہائے ہائے. حضرات جی وقار تو جو کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو, میرے آقا دے دیوانیوں. حضرات دوویں ماما تیاں روندیاں روندیاں کر آئیاں. حضرات آ کے وضو کیتا, ماں نعتاں پڑھ دیے, بچی نعتاں سن دی. حضرات ساری رات آقا دیاں نعتاں پڑھدیاں پڑھدیاں لنگ گئی. جدوں ادھی رات دا ویلا آیا, ماں کہن لگی بچیے جا جا کے وضو کر کے آ جا, تہجد دی نماز پڑھنی ہے. حضرات بچی وضو کرنے واسطے آئی ہے. بچی نے ویکھیا کی ہے, دروازے تے ایک چٹی داڑھی والے بابا جی کھڑے نے. بچی رو کے کہندی اماں 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 جلدی آ جا, اماں ویکھتے صحیح ساڈے دروازے تے کون آیا وے, اماں چھتی آ جا. حضرات جدوں ماں آئیے, ماں نے ویکھیا. حضرات ماں دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے تے رو کے آندی ہے میں قربان جاواں, میں صدقے جاواں, میں واری جاواں, میرے ویڑے بغداد دا شہنشاہ آیا. میرے ویڑے بغداد دا شہنشاہ آیا وے, میں اپنے مقدرہ تو ناز کراں, میں صدقے جاواں, میں واری جاواں. نالے دوویں ماواں دیاں روئی جاندیاں نے, نالے آندیاں نے حضور غوث پاک اسی کنیاں غریباں, پتہ نہیں آقا نو ساڈا ملاد پسند آئے کہ نہ آئے. نالے روندیاں نے, نالے آقا نو آوازاں دیندیاں نے, آقا اسی ماڑے ضرور ہاں پر آقا عشق جوان ہے, آقا ادھر بھی آ جاؤ, آقا ساڈی کلی وچ پھیرا پا جاؤ, آقا ایک نظر ساڈے تے بھی ہو جائے. میرا بھی جان کہندا ہے, نالے روندی ہوے گی, نالے کہندی ہوے گی انہاں نانو اڈیک رہندی تیری ہے, تو کیڑے ویلے آنا سونیا, انہاں نانو اڈیک رہندی تیری ہے, تو کیڑے ویلے آنا سونیا. ہن زندگی دے سام
मुक चले ने हुण जिंदगी दे सा मुक चले ने तो कदों फेरा पाना सोहणिया इन्हां नानू उड़ीक रंदी तेरी है तो किहड़े वेले आना सोहणिया हज़रात मार रोंदी है नाले आका नूं आवाज़ां देंदी है नाले आंदी आका आ जाओ अबू बकर ते कर्म करन वाले उमर नूं सीने लाण वाले उस्मान नूं सीने लाण वाले अली नूं वीर रखण वाले बिलाल नूं काबे दी छत ते चढ़ाण वाले आका अज साडे वल भी आ जाओ आका गरीबां वल भी आ जाओ हज़रात माई रोंदी है ते लोकी आंदी हज़ूर गौसे पाक मैं ते बड़ी माड़ी मैं ते बड़ी गरीब अज अपने मुकद्दरा ते नाज पे करनी अज तुसी मेरे वेड़े आ गए हो हज़ूर गौसे पाक फरमांदे ने बीबी तू मेरे मुकद्दरा तू नाज पे करनी है मैं तेरे मुकद्दरा तू नाज पिया करना मो बीबी कहती है ना ना मैं ते माड़ी मैं ते दुखी तुसी मेरे मुकद्दरा तू नाज किवें पे करदे हो हज़ूर गौसे पाक फरमांदे ने बीबी मैं थोड़ी गुजर रहा सा मैनू नबूवत दी बिनी खुशबू आई मैं वेखिया की है तुसी दोवें नाता पढ़ रही सो मदीने दा ताजदार तुहाडे वेड़े खलो के तुहाडियां नाता सुन रहा बीबी नाले रोंदी है नाले मेरा भी दाने रो के वही कहती होगी कुल्ली वस गई फकीरां दी कुल्ली वस गई फकीरां दी ओ मंदिया नू गल लाना आदत मेरे पीरा जिदा जिदा पीर हत्थां नू चुक लो जेड़ा जेड़ा पीर वाला बैठा मैं तुहाडे तू सदके जावां भाई क्या बात है जेड़ा जेड़ा आखिरी बार है जेड़ा जेड़ा पीर वाला बैठा अपने हत्थां नू चुक लो जिदा पीर कोई नहीं ओ मदीने वाले दा तसव्वुर करो हाथ चुक लो सारे आखो भाई कैमरे वाले इन्हां दे जरा कैमरा फेरो इन्हां दे हाथ नोट करो पता लगे सरकार दे गुलाम बैठे ने सारे हाथ लहरा के पढ़ो कुल्ली वस गई फकीरां दी ओ मंदिया तुहाडी क्या बात है ओ मंदिया नू गल लाना आदत मेरे पीरा दी मैं दुआ करना मेरे मौला अज जेड़ा जेड़ा मेरे नाल हत्थां नू लहरा के झंडे बना के तेरे नबी दा जिक्र पिया कर जावे अज कार जावे अख लग जावे नबी भी आ जाए अली भी आ वस गई फकीरां दी ओ मंदिया नू गल लाना आदत मेरे पीरां दी ते पता आप नू हालां दा पता आप नू हालां दा ओ मंदिया नू गल लाना उंदा कम लजपाला हज़रत मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम सरकार दा जिक्र सारी जिंदगी करते रहिए जिंदगी मुक जानी है सरकार दा जिक्र नहीं मुकना बस आखिरी बात जड़ी कर रहा वा जदों भी इत्थे महफिल चाहते हो इत्थे महफिल दा आन दा मकसद इत्थे बैठन दा मकसद है वे असीं सारे नमाजी बन जाइए
محفل قرآن دا مقصد ہے اسی سارے نماز دے پابند ہو جائیے محفل تے آن دا اس نو قرآن دا مقصد ہے اسی سارے اپنے والدین دے فرما بردار بن جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تہاڈی جنت تہاڈی ماواں دے قدماں تھلے وے حضور فرمایا کسی نے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا حضرت کیتی آقا بخا دے فرمایا گھٹ رُڑ جو آقا جی دروازے گھر لگے میرے حضور نے ارشاد فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ لو جنت دا درمیانی دروازہ جی آخری بات میں تہاڈے سارے کے ہاتھ جوڑنا وا ہر محفل وچ میں گزارش کرنا وا میں کلے بندے نے انیاں بندیاں سامنے ہاتھ جوڑے نے میری عزت چ کوئی فرق نہیں آیا میری شان چ کوئی فرق نہیں آیا جے میں کلے بندے تواڈے انیاں سامنے ہاتھ جوڑے میری عزت چ کوئی فرق نہیں آیا جنہاں دی ماں ناراض ہے جنہاں دا باپ ناراض ہے انج جا کے ہاتھ جوڑ کے آکھو ماں راضی ہو جا بابا راضی ہو جا جے ماں مان گئی جے پیو راضی ہو گیا اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا پہلا جملہ ماں دے منہ چوں یا باپ دے منہ چوں